Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Didac Costa, 20e du Vendée Globe en 97 jours et 6 heures. Un grand bravo, Didac. Alors, première question, premières émotions. Comment tu as vécu cette entrée dans le chenal avec tous les pompiers des Sables d'Olonne qui étaient là pour t'accueillir? Comment tu as vécu ce moment? ¿Cómo has vivido la entrada del canal con todos los bomberos y toda la gente de Sabdolón? Muy emocionante, ¿no? Bueno, es un momento increíble, ¿no? Ya lo conocía de la anterior edición, pero realmente no, es algo que te sorprende muchísimo. Y tanto la salida como la llegada son dos momentos increíbles que no olvidas nunca, ¿no? Y bueno, aunque no había la gente que había en el 2016, la sensación es magnífica, ¿no? Cuando llegas y ves la gente pues, que está emocionada, ¿no? que te ha seguido y que están contentos de verte llegar, o sea, es increíble. Il dit que c'était extraordinaire, que c'est vrai que cette fois, il n'y a pas eu tant de monde que la dernière, mais que voir du monde qui t'ont suivi, qui sont contents de te voir, et que même s'il l'a fait déjà 2 fois, ça te surprend à chaque fois. Et que cette fois-ci, elle est très émouvante, vraiment incroyable. Alors, je continue à poser une ou deux questions, après je laisserai la main aux journalistes. Comment tu as vécu ce deuxième Vendée Globe, Didac, par rapport à il y a 4 ans? Comment tu as vécu celui-là? Sí, la diferencia con el de hace 4 años. Bueno, el recorrido es el mismo, así que esto ha sido igual, pero en cuanto a la competición, a la regata, pues sobre todo la gran diferencia de la navegación ha sido en el barco, que en el 16 estuvo muy limitado porque prácticamente todas las velas eran viejas y se me rompieron casi todas. Y esta vez no, y esto pues es un cambio muy, muy grande, ¿no? Y poder pues fijarte sobre todo en el barco, en que navegue y tratar pues de hacerlo lo mejor posible sin tener problemas en el barco, ¿no? Esta ha sido la gran diferencia con respecto en el 16 y esto pues, bueno, pues ha hecho que haya podido pues hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ir lo más rápido que he podido y bueno, en este sentido pues he disfrutado muchísimo, no solamente pues de la navegación, del paisaje, de los mares que vas pasando, ¿no? Sino también pues de llevar el barco, de navegarlo y de hacerlo lo mejor posible. Il dit que voilà, le parcours est le même. Alors, du coup, pas grande différence là-dessus, mais par contre, au niveau navigation, c'est vrai que la dernière Vendée, il avait des très vieilles voiles qui sont cassées, et cette fois-ci, il a pu vraiment pousser le bateau avec de nouvelles voiles, aller si vite qu'il a voulu. Alors, niveau navigation, ça fait une grande différence. Il s'est vraiment poussé à fond, et il a pu jouir du parcours, de la beauté, de paysage, de cette chose extraordinaire qui est le Vendée Globe, et il est très satisfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, Jean-Marie Le Provost, Ouest France. Est-ce qu'il pourrait nous citer 4 souvenirs rapidement? L'un de la descente de l'Atlantique, après dans l'Indien, le Pacifique et après le Cap Horn dans la remontée de l'Atlantique. 4 souvenirs qui l'ont marqué ou 4 images. Si le podrías dar 4 imágenes, una de la bajada del Atlántico, otra del Índico, otra del Pacífico y otro ya de la remontada después de Cabo de Hornos. Si tienes 4 imágenes, una de cada etapa. Sí, bueno, imágenes o momentos, ¿no? Así que recuerde del Atlántico, pues bueno, los primeros días un poco pues hacerse con el barco, ¿no? Quizá el primer frente que pasamos, ¿no? Y bueno, pues ver que las cosas pues iban bien. También el ciclón, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues también
pasarlo pues cerca también estuvo bien. De la bajada del Atlántico o del Índico, ¿no? ¿Ya era? Índico, ya. Índico, pues, bueno, esto ha sido también gran parte de la regata, ¿no? Pero también pues, el estar pues, pegado a Pipo o intentar estarlo, ¿no? Porque iba muy rápido, pues esto también ha sido no solamente la imagen pues, del Índico, sino de toda la regata, ¿no? Y sí, pues recuerdo la primera parte del Índico, pues de estar muy junto a ella, ¿no? Que fue muy intenso ese tramo, al estar tan cerca. Del Pacífico, pues recordaré sobre todo la última semana, últimos 10 días, que fueron condiciones muy duras de viento y olas. Y la remontada del Atlántico, pues recordaré pues un poco que se ha hecho un poco largo, ¿no? Sobre todo el Atlántico Norte, de dar la vuelta al anticiclón de las Azores y tener que hacer tanto recorrido de más, pues eso se ha hecho un poco largo. Il dit que pour la descente de l'Atlantique, il s'en rappelle bien des premiers jours de s'habituer au bateau et aussi du premier front que la flotte a passé. Après, pour l'océan Indien, il se rappelle, ça n'a pas été que pour l'Indien, mais c'est là où il s'en rappelle assez bien, c'est d'être collé à pipe, ou essayer d'être collé à pipe, qui a été l'histoire de cette régate. Et surtout la première semaine, il s'en rappelle beaucoup d'être près d'elle, qui l'a beaucoup motivé. Pour le Pacifique, les derniers 10 jours qui ont été durs, vraiment il a eu des très grosses conditions de vagues et de vent, et de ça il s'en rappelle très bien. Et après la remontée, c'était surtout voilà, l'Atlantique Nord qui a été difficile. Il se rappelle très bien de voilà, l'anticyclone des Azores et de devoir passer un peu plus de temps. Et ça s'est prolongé, c'était légèrement pénible vers la fin. Alors, j'ai deux questions Internet. La première, c'est Alonso Duri. Est-ce qu'on va l'entendre là ? Hola. No estoy ahí detrás tuya, estoy al otro lado de la cámara. Vale. ¿Me oyes? Sí, te oigo bien. Ah, fenomenal. Vamos, por cierto, ¿qué tal el pulpo a la gallega? ¿Hubo o no hubo pulpo a la gallega a la llegada? Ha habido pulpo, pero a las hablas, o como se diga. No era la gallega, pero estaba muy bueno, muy rico. Bueno, cuando vuelvas con tu barco para Barcelona, si paras por la ría de Vigo, tienes pulpo de lo como tú quieras. O sea, estás invitado. Claro, muchas gracias. Didac, bueno, yo he estado viendo y esto es una Vendée, enhorabuena, felicidades. Creo que además estás marcando un hito importante en la vela oceánica española. Ya no vamos a hablar de lo que pasa en España con la vela oceánica, ¿no? Y además creo recordar que antes habías hecho también la Barcelona Boat Race en A2 con Alex Salaver, creo que es así correcto, ¿no? Sí, con Alex. O sea que en este momento, yo creo que te conoces todas las rocas, olas y demás espacios marítimos de toda la Vendée, porque tendrás muchas imágenes en tu mente de lo que es, sobre todo, navegar en el subprofundo. ¿Cuál es el momento más mágico del subprofundo? ¿Un albatros? O ¿cuál es el momento idílico donde tú te has encontrado en esta última edición? Es difícil decir un momento, yo creo que son muchos, ¿no? Si tienes que decir uno, pues probablemente pues, es cuando pues, pasas al Cabo de Hornos, es un momento muy fuerte, ¿no? Pero en realidad son muchos momentos pues, que tienes condiciones pues, muy buenas, que ves que el barco va bien, que hay olas increíbles pues, para poder ir rápido y bueno, que te encuentras en un medio que es muy salvaje, ¿no? Y esto pues, es algo que atrae mucho, ¿no? En realidad pues, todo el recorrido lo es, ¿no? Pero en el sur pues, se acentúa mucho esta sensación, ¿no? De estar en un lugar muy mágico, ¿no? Y encima pues, estar en un barco que puede ir rápido pues, es muy intenso, ¿no? Es algo que recuerdas un poco en general, ¿no? Toda la zona del sur. Y el momento pues, del Cabo de Hornos pues, es muy emocionante. Después de tantos días con condiciones duras, pues cruzar, ver tierra y cruzar Hornos y pues, también es un momento muy bonito. Et le journaliste...
Perdón, no te iba a preguntar nada más. Has hecho un cambio radical en tu barco porque has tomado una decisión, yo creo que a grandes problemas, grandes soluciones. El haber quitado las derivas laterales, ¿no? Con la experiencia que tienes el barco, en la edición anterior, ¿cómo has visto las prestaciones de tu barco? Sí, era una apuesta que hicimos así para poder ganar pues algo de velocidad en el barco, ¿no? De quitar peso de forma pues muy económica, porque evidentemente es un proyecto con muy pocos recursos el que hemos hecho, y sabiendo el recorrido que es la Vendée Globe, pues ha pensado pues que pues las derivas quizás no era algo realmente muy útil, y estoy contento. Que quería probarlo precisamente en la Vendée, ¿no? Pues ver con los demás barcos cómo iban en rumbos así más de ceñida. Y lo poco que he estado así más junto en tramos con otros barcos, pues la verdad es que estoy contento en el rendimiento en estos rumbos. Pues a la salida, por ejemplo, del Ecuador yendo hacia el sur, pues más o menos me mantuve con los barcos que iba. Y luego subiendo también de los doldrums al Atlántico Norte, pues también la ceñida fue bastante bien. Y luego en todo el recorrido pues no hubo, creo que un día o medio día estuve ciñendo en el Índico, y luego ya no las usé, o sea, ya no las hubiese usado en todos los días, ¿no? Así que realmente estoy contento de no haberlas llevado, y bueno, pues creo que ha sido una buena lección. Alors, le journaliste espagnol lui a posé 3 questions. La première, c'était est-ce que tu as déjà pu avoir un peu de pulpe à la Gaillère, qui est une recette espagnole. Lui, il a dit qu'en fait, backstage, il a eu du pulpe. C'était pas à la Gaillac, c'était à la Sablaise, mais qu'il était très bon. La deuxième question, c'était, il a dit, vous devez vraiment connaître la mer du Sud. Vous avez déjà fait le tour du monde 3 fois, 2 Vendée Globe et une Barcelona World Race à 2. Vous devez vraiment connaître le Sud. Et quel a été le moment le plus magique? Et Didac a répondu qu'en fait, c'est presque impossible de choisir un moment. C'est vrai que Cap Horn, c'est très émotif, mais que les mers du Sud, ce qu'il y a de beau, c'est vraiment quand tu as une belle journée, que tu as des bonnes conditions, que tu sens que le bateau va bien et que va vite. C'est vraiment extraordinaire. Et que ce qu'il y a de plus beau, c'est le fait que c'est vraiment sauvage et que tout le parcours est sauvage, mais que c'est vraiment dans les mers du Sud où ça s'intensifie, et qu'il a eu des moments vraiment magiques, et qu'après les 10 jours vers la fin, croiser le Cap Horn, évidemment, c'est particulièrement intense. Et la troisième question, c'était à propos des changements qu'il a fait sur le bateau. Le journaliste a dit c'est quand même un choix assez courageux d'enlever les dérives du bateau. Et qu'est-ce que vous en pensez niveau performance, là que vous avez fait le tour du monde? Et Didac a dit qu'en fait, il est content que oui, c'était un choix, enlever les dérives pour enlever du poids du bateau, d'une façon assez économique, parce que le budget du projet n'était pas énorme non plus, mais qu'en fait, il pense que ça a très bien marché, qu'il a eu l'occasion de tester ça déjà à la descente de l'Atlantique après l'Équateur, et à la remontée aussi. Il a eu quelques jours de conditions où il a vu, à côté de la performance des autres bateaux, au fait, que la performance du One Planet One Ocean tenait très bien. Et pour le reste du parcours, il a dû un petit peu aller contre le vent un jour et demi dans l'océan Indien, mais c'est vrai qu'à la base, il n'aurait pas utilisé les dérives tant que ça. Il y a d'autres questions Internet. Une question de Kikou Kouzi. Est-ce que Kikou nous entend? Et maintenant, vous m'entendez? Oui, merci Kikou. Excusez-moi. Felicidades, Didac. De tus 3 vueltas al mundo consecutivas, ¿cuál es la que más has disfrutado y con qué te quedas de cada una de ellas? Y segunda pregunta, ya nadie puede dudar de que eres el mejor regatista oceánico en solitario español de todos los tiempos, por encima del mítico José Luis Duarte. ¿Qué sientes al pensar en ello o cuando te lo dicen?
Bueno, la primera pregunta, las 3 vueltas al mundo pues han sido diferentes. Es difícil compararlas, ¿no? La primera pues fue, bueno, pues eso es un poco un descubrimiento, ¿no? Y realmente pues hacerla en doble, que fue la Barcelona World Race, pues es una navegación que es distinta, ¿no? Y bueno, la verdad es que la disfruté muchísimo la Barcelona World Race con Aleix, pues hicimos un muy buen equipo y me sentía súper cómodo navegando con él y creo que pues que lo hicimos muy bien, ¿no? Pudimos darlo todo y el barco pues nos fue muy bien también y la regata también. La primera Vendée fue quizá más diferente en el sentido de que bueno, pues, estuve muy limitado por problemas en el barco y realmente pues, también fue un impacto, ¿no? Encontrarme haciendo la Vuelta al Mundo en solitario, ¿no? Con la mentalidad de la Barcelona World Race, que realmente es una diferencia muy grande entre hacerlo en doble y en solitario y quizá no esperaba esta diferencia tan grande. Y esta Vendée pues, un poco con la experiencia ya de la anterior, y bueno, pues sabiendo que el barco ya estaba, pues bueno, podía ir un poco pues, más rápido con el barco, pues ha sido pues, más simple en este sentido, ¿no? Pues ya sabía lo que era y sabía más a lo que me iba a encontrar, ¿no? Y bueno, pues he podido concentrarme más en el barco y tratar pues, de hacerlo, de ir lo más rápido posible, ¿no? En la medida que he podido. Y la otra pregunta era... La première question, c'était, voilà, tu as déjà fait le tour du monde 3 fois à Barcelona World Race, 2 Vendée Globe. Quel est le souvenir préféré de chaque tour? Il dit que c'est vraiment difficile ou quel tour avait été son préféré? Et il a dit que c'est difficile à comparer parce que chacun est très très différent. La Barcelona World Race, il l'a fait à 2. C'est une expérience de navigation très différente. Ça a été aussi sa découverte des océans du Sud, mais c'est vrai qu'il se rappelle d'avoir été super confortable avec Aleix et d'avoir fait un très bon team ensemble. La deuxième Vendée, il était plus limité pour les conditions du bateau, et c'est vrai qu'il s'en rappelle du choc de la différence entre le faire à 2 et le faire tout seul. Il s'y attendait pas vraiment à que ça soit si différent. Et pourtant, cette fois-ci, il a pu vraiment être plus à l'aise. Il avait déjà l'expérience d'une Vendée Globe et en plus, le bateau était en meilleures conditions. Alors, il a pu se concentrer sur la performance cette fois-ci. Gros succès Internet. Hein. Là, il y a plein de questions. Edu Flint. Une question à répondre encore. Oui, le journaliste espagnol lui a demandé, là, ça se voit clairement que tu es le meilleur navigateur océanique espagnol, même plus que Ugarte, qui avait déjà fait le Vendée Globe. Qu'est-ce que tu en penses quand les gens te le disent, que tu es un navigateur mythique? ¿Qué piensas de que piensen que eres mejor navegador que Ugarte o el mejor navegador español? Bueno, es realmente pues, difícil que pueda haber navegantes que puedan hacer pues, navegantes de España que puedan hacer la Vendée Globe porque es muy difícil pues, acceder bueno, a tener pues, los recursos para hacer un proyecto de Vendée y bueno, pues en mi caso pues, con mucho esfuerzo y con la ayuda de mucha gente pues, he podido hacer 2, ¿no? Y esto pues, limita un poco pues, saber realmente pues, hasta dónde pues pueden llegar pues, muchos navegantes que hay en España, ¿no? Pues que tienen bueno, pues, muchísimo talento y que, bueno, que lo podrían hacer pues, súper bien en una Vendée Globe, estoy seguro, ¿no? En mi caso, pues, bueno, con los recursos limitados que hemos tenido, pues, he tenido la suerte de poder hacer dos Vendées, ¿no? Y esto pues, hace que destaque mucho, ¿no? Pero bueno, hay mucho nivel en mi país pues, para poder estar... para que haya pues, más gente en la Vendée y es una lástima esto también, ¿no? En fait, il dit que c'est pas vraiment juste à comparer parce qu'il sait que c'est très difficile pour des navigateurs espagnols d'avoir les moyens pour faire une Vendée. Que lui, il a eu la chance, grâce au support de beaucoup de personnes et à son équipe, d'avoir la chance de faire 2 Vendée Globe, mais il sait que c'est pas évident pour la plupart de skippers espagnols de réussir à avoir les moyens pour être dans une Vendée. Et même lui, avec ses moyens limités, il dit qu'il sait qu'il y a beaucoup de talent en Espagne et que c'est difficile à se comparer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être n'ont pas accès à faire ce type de course. Alors, il est content, mais il dit que c'est vraiment une peine aussi que ça soit le cas et qu'on ne puisse pas jouir du talent de tout le monde au même niveau.
Une question de Edu Flint. La régie. Sinon, moi, en attendant, j'ai une question. Christophe Favreau de Voiles et Voiliers. Il semblerait que tu aies fait ce tour du monde avec 2 bottes de pied droit. Alors, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, comment est-ce que tu as géré ça? Dice que sí es verdad que has hecho la vuelta al mundo con 2 botas del pie derecho y que sí es verdad y sí ha sido incómodo. No, es medio verdad, porque de los 2 pares de botas que llevaba, un par de botas pues sí que estaban con el mismo pie, porque bueno, creo que pues cuando hice la bolsa pues cogí los 2 pares del mismo pie, pero por suerte tenía las botas, de hecho las que son más gruesas, ¿no? Para el frío estaban bien. Lo que pasa es que estas eran más sencillas de ponerse y sí que no he podido... No, de hecho me las ponía a veces también, pero sí que es verdad, pero por suerte tenía otras. Oui, et du coup, c'est à moitié vrai, parce que c'est vrai qu'il avait encore 2 autres bottes, celle plus grosse pour le froid, qui allaient bien. Mais c'est vrai que quand il a fait les valises, il a effectivement pris 2 bottes du pied droit, qu'il a essayé de mettre plusieurs fois, et c'était pas confortable. Et du coup, c'est ce type de bottes qui était le plus confortable à mettre et à enlever. Alors du coup, oui, ça lui a manqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, il y en a plein par Internet, mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Alors. Mélina Nicolo, Ouest France. Est-ce que tu vas revenir pour un 3e Vendée Globe? Et ça sera toujours avec le même bateau ou tu as envie de changer? Es que volverás para una tercera Vendée Globe y en ese caso sería con el mismo barco o ya tienes ganas de cambiar. Bueno, es difícil de decir, ¿no? Siempre piensas pues, en poder hacer más Vendées, ¿no? Y si esto pasase, pues tenía que ser con otro barco, ¿no? Con este barco, además, creo que ya no se puede, hacer otra. Y pues tenía que ser con otro barco, ¿no? Así tenía que ser. ¿Sí? Il dit que c'est difficile à savoir, que c'est vrai que tu penses toujours à faire une autre Vendée et que si c'était le cas, il faudrait au fait que ça soit un autre bateau parce que les règles changent et le sien va être trop vieux pour la prochaine. Alors si c'est le cas, il va falloir que ça soit un nouveau bateau. Alors Carlos est au téléphone pour Didac. Bonjour. Didac, soc Carlos Pic, moltíssimes felicitats, ets molt gran. 2 preguntas. ¿Qué has aprendido en esta Vendée? Y la siguiente es, ¿eres de los pocos que has navegado un IMOCA con derivas laterales, sin derivas y solo te falta probar un foiler? ¿Cuándo vas a probar un foiler? Sí, bueno, de cosas que he aprendido, pues la experiencia, ¿no? es muy grande, ¿no? Son 3 meses muy intensos y se aprende pues muchísimo, yo creo, en una vuelta al mundo, ¿no? Son 24 horas al día que estás pensando en el barco, ¿no? Y esto pues es una experiencia que vas acumulando y en todos los sentidos, ¿no? En el barco, en la meteo, se aprende mucho, ¿no? La segunda pregunta era de... ¿Has probado con derivas, sin derivas? Sí. ¿Cuándo vas a probar un foil? Y bueno, esto es difícil de decir, ¿no? Pues no lo sé, realmente es complicado, ¿no? Poder llegar a los recursos para tener un barco así.
y bueno, ahora tampoco voy a pensar en esto ahora mismo, ¿no? Y que ya se verá, ¿no? Le journaliste espagnol a posé 2 questions. La première, c'était qu'est-ce que tu as appris pendant cette Vendée Globe? Didac dit qu'en fait, il a beaucoup appris. Il dit que c'est 3 mois très intenses. Alors, c'est une expérience d'apprentissage constante, surtout parce que c'est 24 heures sur 24 et qu'il y a des tonnes de choses qu'il a appris, pas seulement sur le bateau, mais aussi sur des questions comme la météo. Et la deuxième question était, tu es un des seuls skippers à avoir essayé un IMOCA avec des dérives, aussi sans dérives. Maintenant, il te faudrait essayer un IMOCA avec des foils. Quand est-ce que tu vas faire ça? Et Didac a répondu, voilà, au fait, c'est compliqué d'avoir accès aux moyens pour avoir un bateau avec des foils. C'est vrai que ça serait intéressant, mais ce n'est pas le moment d'y penser maintenant. On a Edu Flint de Honda Vasca. Sí, hola, soy Eduardo Araujo de Honda Vasca Didac Soriona. Bueno, pues realmente sí que ha sido, pues esto, la situación actual, pues sí que ha afectado mucho, ¿no? Yo creo pues a la Vendée Globe, ¿no? Y también, pues evidentemente a cada proyecto. Nuestro proyecto particularmente también, pues ha sido una gran dificultad añadida cuando surgió pues la pandemia. Realmente pues teníamos muchas dudas de poder estar en la línea de salida y bueno, pues con mucho trabajo y mucho esfuerzo pues conseguimos llegar aquí a Les Sables. Y bueno, yo tenía la esperanza de volver, pues quizá pues que ya habría pasado todo, ¿no? En 3 meses, pues quién sabe si ya no hubiese pues habido tantas restricciones y no ha sido así, ¿no? Pero bueno, el mensaje que puedo dar yo, pues no sé, creo que es, bueno, aunque es muy interesante, es muy sencillo, ¿no? Pues a pesar de las dificultades, ¿no? Pues siempre pues luchar por lo que quieres, ¿no? Y intentarlo, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, pues a las 2 veces pues ha tenido éxito, ¿no? Tanto en el 2016 como ahora. Así que bueno, estoy muy feliz por esto y creo que es el mensaje que es interesante de tener para quien lo quiera pues escuchar, ¿no? Que hay que luchar hasta el final y bueno, y que se pueden conseguir las cosas. Le journaliste espagnol lui a demandé, comme Pip aussi, elle avait dit pendant son speech qu'elle avait de l'ambivalence parce qu'elle était rentrée et ça se voyait clairement qu'ici en Terre, on souffrait encore beaucoup à cause de la pandémie et qu'elle s'en était soi-disant libérée pendant quelques mois. Et le journaliste a dit aussi qu'il y a beaucoup des valeurs de la voile qui pourraient aider peut-être aux gens qui sont en train de gérer cette pandémie, comme ça peut être la responsabilité de sa santé ou comme ça peut être la persévérance. Et il a demandé à Didac quel serait son message pour les gens qui sont en train de vivre ça ou pour ces temps-ci.
Et Didac a dit que, bien entendu, la pandémie a affecté tout le monde, évidemment le Vendée Globe, évidemment notre projet d'une façon assez directe. Il y a eu vraiment des mois où on se voyait pas arriver à la ligne de sortie. Et ça a été qu'avec beaucoup d'efforts qu'on a fini pour être ici. Et qu'en fait, il avait l'espoir quand il est parti que dans 3 mois, il allait revenir et il y aurait plein de monde et tout allait bien se passer. Et que ça a été dur de voir que ce n'est pas le cas. Et que ce message, s'il en avait un, il serait assez simple. Mais c'est juste qu'il faut lutter contre les difficultés, que si une chose vaut la peine, il faut qu'on continue à se battre. Et que lui, il a fait sa petite version de ça pendant le Vendée Globe, de se battre contre les difficultés, et qu'il n'a pas de doute que si on continue à lutter pour ce qu'en valeur, on va s'en sortir. Une autre question, Didac, je suis là maintenant. C'est juste, on discutait avec Jean-Yves Chauve là, et on se demandait si ta qualité de sapeur-pompier, ça t'aidait à réagir de façon efficace. Est-ce que c'était une aide particulière sur un bateau, le fait d'avoir affaire à des situations inattendues, est-ce que cette réactivité imposée dans ton métier t'aide à réaliser un beau tour du monde? Creo que lo has entendido, pero que si tu trabajo como bombero te ayuda y que si hay cosas como la reactividad o el hábito de tener que gestionar cosas inesperadas, ¿qué crees que te ha ayudado dando la vuelta al mundo? Sí, bueno, puede haber cosas que ayuden, ¿no? El trabajo en sí o la actividad en sí es muy diferente, pero bueno, hay aspectos que pueden ser un poco útiles, ¿no? Pues en momentos quizá un poco estresantes, pues puedes conservar mejor la calma, ¿no? A veces también son trabajos mecánicos también, ¿no? Pues el tema del mantenimiento del barco, pues es interesante, ¿no? Pues conocimientos que puedas tener del trabajo. También el trabajo en equipo, ¿no? Que en el trabajo de bomberos es muy importante, pues todo lo que es pues antes de la salida de la Vendée Globe también es muy importante, ¿no? Trabajar pues con gente. Y bueno, algunas cosas en común sí que hay, ¿no? Tampoco es algo que haga una gran diferencia, pero bueno, son cosas que pueden ayudar. Il dit que, oui, évidemment, il s'agit de travail très, très différents, mais qu'il y a des choses qui peuvent aider, vraiment. Déjà, être dans des situations de stress et savoir comment rester calme, c'est quelque chose qu'évidemment les sapeurs-pompiers savent faire très bien. Il y a aussi des aspects mécaniques au travail de pompier qui sert aussi pour les aspects mécaniques du bateau, se savoir être à l'aise là-dessus. Et il dit surtout, en fait, le travail en équipe. C'est quelque chose qui est essentiel pour le boulot de pompier et qui est aussi très, très important dans une Vendée Globe. Alors, il dit que peut-être ça ne fait pas la plus grosse différence, mais que c'est clair que ça aide. Bravo Didac au nom de toute l'école du Sacré-Cœur du Poiré-sur-Vie déjà. Nous, il y a 120 enfants qui vous ont suivi pendant tout ce Vendée Globe, qui ont admiré votre courage, qui ont été impressionnés quand vous avez tapé avec votre bateau dans une baleine. Et on parle avec eux de la protection des océans. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre et est-ce que leur mascotte Bluesy vous a donné du courage de temps en temps pour braver toutes les difficultés que vous avez rencontrées? La pregunta es de una profesora de la Escuela del Sagrado Corazón que dice que todos sus estudiantes te han estado siguiendo durante toda la Vendée y admirando tu valentía y que con ellos intentan aprender sobre la protección de los océanos. Y tenía 2 preguntas. Una, ¿cuál sería tu mensaje sobre la protección de los océanos? Y la segunda es si la mascota Bluesy, la ovejita de peluche que se llevó, te ha dado ánimos en algún momento de la regata. Sí, la mascota te da ánimos, ¿no? Y sobre todo pues, saber pues, que te siguen a tantos niños y niñas, ¿no? que estaban detrás de ti, ¿no? Y que pues, bueno, me iban llegando los mensajes y
y sobre todo pues la ilusión y la energía que tienen en seguir un proyecto así, pues es algo que impresiona, ¿no? Y que te da mucha fuerza, ¿no? Porque bueno, pues cuando yo era niño pues también seguía esta regata y es algo que sabes que es muy verdadero, ¿no? Es muy auténtico, ¿no? En cuanto al mensaje, está claro, ¿no? Lo más bonito quizá de la Vendée Globe, ¿no? o de las regatas de vuelta al mundo, pues es que, bueno, que el escenario o la pista de juego pues es el mar, ¿no? Y es muy bonito esto, ¿no? Pues navegar, o sea, competir en un sitio que es salvaje, ¿no? Que no es ningún sitio fabricado por el hombre, ¿no? Así que es muy importante pues para nosotros y lo valoramos mucho los navegantes, ¿no? Pues que sea un sitio que se cuide, ¿no? Y realmente pues hay muchos problemas alrededor de esto y es muy interesante pues que pueda servir como plataforma para explicar esto, ¿no? Pues creo que es el medio ideal, ¿no? Que tiene pues una competición así que tiene pues tanta difusión, pues es muy interesante pues poder aprovechar este seguimiento pues para hacer diferentes cosas que hemos hecho, ¿no? No solamente yo, sino otros navegantes, ¿no? Pues hacer distintos proyectos, explicar diferentes problemas que hay y, en definitiva, pues que cada vez pues, sea más profundo el conocimiento del mar y de los problemas que le rodean. Didac dit que oui, Bluesy lui a donné beaucoup de courage, pas seulement la peluche c'était un mouton bleu qu'il a pris avec lui, mais surtout savoir qu'il y avait tellement d'enfants et d'écoliers qui le suivaient. Il dit qu'il a reçu les messages des enfants pendant qu'il faisait le tour du monde et que avoir leur illusion et savoir leur niveau d'énergie, c'est vraiment extraordinaire. Parce que lui aussi, quand il était enfant, il suivait la Vendée Globe. Alors il sait comment c'est génuine, il sait comment c'est authentique et ça le touche beaucoup. Après, il dit que ce qu'il y a de plus extraordinaire au Vendée Globe, c'est effectivement le fait que ça soit fait dans un moyen si sauvage, que le terrain de jeu est vraiment extraordinaire et que c'est pour ça que tous les navigateurs l'aiment autant et qui pensent que c'est une très bonne initiative d'essayer d'avoir cette course comme une plateforme pour parler du besoin de protéger ces endroits qui ne sont plus si sauvages qu'ils l'étaient et que ça n'a pas été que lui, que c'est quelque chose que les autres skippers partagent. Il y a beaucoup qui ont fait des projets là-dessus pour que le Vendée Globe serve à augmenter la connaissance de nos mers et l'envie de les protéger. Didac, bravo pour tout ce que tu fais, mais je vois dans tes yeux que tu n'exclus pas de faire un 3e tour du monde. Est-ce que tu n'as jamais pensé que ta meilleure équipe, ce sont les pompiers des Sables d'Olonne qui sont ici, qui t'ont rendu encore hommage? Tu n'as jamais imaginé préparer ton bateau aux Sables d'Olonne et devenir peut-être un pompier des Sables d'Olonne? La pregunta es, veo en tus ojos que no descartas hacer una tercera Vendée. Y nos preguntamos, ¿no piensas que los bomberos de Sables d'Olonne serían un buen equipo? ¿Y no te planteas preparar una Vendée Globe aquí en Les Sables d'Olonne? Sí, seguro que serían un gran equipo, esto no lo dudo, ¿no? Y además que seguro que tendría el mejor barco, sin duda. Con 4 años por delante, seguro que sí, ¿no? Sí me encantaría, ¿no? Y realmente es algo que valoro mucho de aquí, ¿no? Es algo que ha sido totalmente inesperado, ¿no? Fue inesperado en el 2016 el encuentro con los bomberos y es muy bonito, ¿no? Pues que se ha mantenido durante este tiempo y en esta edición pues también hemos estado muy, muy cerca, incluso a pesar de las dificultades con la pandemia, ¿no? Pues hemos podido estar cerca también y nos han ayudado también en la puesta a punto final. Así que no descarto pues si hay una tercera que me puedan ayudar, yo encantado, ¿no? Y si pues ellos también disfrutan, ¿no? Y más que siendo de aquí, pues seguro que valoran mucho esta regata, ¿no? Esto es muy importante y se nota mucho, ¿no? Que es un evento que en Les Sables se vive mucho, ¿no? Yo encantado pues de poder compartir pues una Vendée Globe, una tercera con ellos si es posible. Il dit qu'il ne s'en doute pas que les pompiers feraient un team excellent.
Ça c'est sans doute. Et qu'ils trouveraient un mieux bateau, c'est sûr, parce qu'ils ils sont très persévérants. Que ça a été vraiment inattendu, cette relation qui s'est développée avec les pompiers. Même en 2016, ils ne s'attendaient pas à que ça soit si extraordinaire. Et même cette année, on a vraiment essayé de rester en contact, même avec les difficultés du Covid. Et les pompiers ont fini pour nous aider aussi à la mise à pointe du bateau cette année aussi. Et qu'il a ressenti leur soutien et ça le touche énormément. Il dit que ça se voit qu'il ressent le Vendée Globe d'une façon très différente et très personnelle ici et qu'il est ravi de le partager, qu'il espère vraiment qu'ils en profitent de ces Vendées et que s'il fallait, s'il y a une troisième, il serait plus qu'au ravi de la préparer avec eux. Ton bateau, il sera rouge. El barco será rojo. Il y a encore 2 petites questions Zoom. La première, c'est Joseph Margalef. Est-ce qu'on l'entend ? Allô ? Est-ce qu'on a le son de Joseph Margalef ? Bonjour. Ça va? Hola, sí. Hola, Didac, bon dia. Bon dia. Un dia, vaya, ¿cuántas horas has estat fora d'aigua? Toda la noche. ¿Has dormido en el barco? Sí, sí. Esto es el cómo, ¿no? Bueno, Didac, ha sido el octavo IMOCA sin foils de los 14 que habían, y había 19 con foils. 8 se han retirado. Eso es muestra de que lo bueno sigue siendo bueno, ¿no? Sí, bueno, la Vendée pues es una regata que es dura, ¿no? Y diferente pues quizá de otras regatas que hay antes de esta, ¿no? Que son más cortas y pues que quizá hay una diferencia importante en la fiabilidad de los barcos, ¿no? Y se ha visto pues en la Vuelta al Mundo, ¿no? Que pues muchos barcos nuevos han tenido problemas. Y en cuanto pues a mí, pues con un barco viejo conocido, ¿no? Pues aunque también puedes tener problemas, pues esto hace pues que sea más fiable y que tengas pues muchas más posibilidades de terminar, ¿no? Pues esto es siempre una garantía, ¿no? Tener un barco antiguo pero que está probado, ¿no? Y si está bien a punto, pues sabes que va a ir bien. Es más probable que vaya bien la regata. Le journaliste espagnol a commencé pour lui demander combien d'heures il a passé à l'eau ce soir. Didac a répondu toute la nuit. Et le journaliste espagnol a dit « Ah, ça, c'est le comble ». Et la deuxième question, c'était voilà, tu étais un des 8 bateaux sans foil. Il y a eu beaucoup de voiliers qui ont eu des problèmes. Est-ce que ça te démontre que les vieux bateaux tiennent encore bon et qui sont encore compétitifs? Et Didac a dit que, bien entendu, le Vendée Globe, c'est des conditions très extrêmes, très difficiles à prévoir et très difficiles pour n'importe quel bateau. Mais c'est vrai que les nouveaux modèles, on a vu qu'il y a eu de problèmes et que c'est une certaine garantie, avoir un bateau qui est vieux, le sien qui est connu, et en plus qu'il a été tellement testé. C'est vrai que ça donne un niveau de confiance, surtout quand on sait qu'on l'a bien préparé. On sait qu'on a beaucoup plus de chances de pouvoir arriver à être à la ligne d'arrivée au sable. Encore une autre question. De Pedro Sardina. Buenos días, Didac, Pedro Sardina de ABC. Felicidades. Muchas gracias por compartir con nosotros esta gesta de estas 3 pedazos de vueltas al mundo que te has pegado y en las condiciones que te las has pegado. Yo quería preguntarte
¿Cómo valoras el estado medioambiental de cada uno de los océanos por donde has pasado? La question du journaliste espagnol, c'est déjà félicitations, grande course. Comment est-ce que tu valores l'état médiambiental, l'état de l'environnement de chaque océan où tu as été? Bueno, lo que puedes percibir navegando es relativamente poco, ¿no? Con los problemas que puede haber realmente que no se ven a simple vista. Pero bueno, viéndolo o con lo que percibes, pues evidentemente pues, ves contaminación en el mar, ves bastantes objetos flotando que son pues, producto del hombre y quizá pues, cada vez ves más, ¿no? En la parte del sur realmente no, viendo pues, las 3 vueltas al mundo que preguntabas, las 3 veces no he visto contaminación ni objetos, pero sí que en el Atlántico pues, ves bastantes y a veces pues, incluso pues, puedes chocar con ellos, ¿no? Pues es algo que se ve y que realmente pues, es un problema, ¿no? Incluso en el Mediterráneo, que no forma parte de la Vendée, ¿no? Pero que ahí pues, también navego mucho, pues ahí el problema aún es más grave, ¿no? Pues aparte, evidentemente, que para navegar pues, no va bien, es un problema muy grave, ¿no? Pues para el mar y para la fauna, evidentemente, también. Oui, il dit que c'est vrai, il y a des gros problèmes. C'est vrai aussi que quand on navigue pendant le Vendée Globe avec un bateau et à cette vitesse, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse voir avec les yeux directement, mais c'est clair qu'on voit la contamination. Et il y a des endroits où ça se voit plus que dans les autres. Mais il a vu plein d'ovnis, d'objets flottants qui sont évidemment faits pour des êtres humains et des plastiques. Dans les océans du Sud, ça ne se voit pas tant que ça, mais pourtant dans l'Atlantique, il a remarqué que ça a l'air de monter et que ça monte aussi le risque évidemment d'avoir des collisions avec des bateaux. Et même dans la Méditerranée, qui n'est pas dans le parcours du Vendée Globe, mais où il a beaucoup navigué dans sa vie. Il dit que le problème, c'est encore plus grave. Et qu'évidemment, le problème, ce n'est pas juste le risque de collision avec des bateaux, mais c'est les problèmes que ça pose à la faune et aux écosystèmes marins. On a un journaliste du Mundo Deportivo. Est-ce que le journaliste du Mundo Deportivo est là? Buenos días. Sí, Didac, sí. Bon dia. Hola. Hola, soc en Jaume Soler. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Primero de todo, darte la enhorabuena por haber acabado tu 3ª vuelta al mundo. Felicidades. Y por ser tan grande como navegante, pero también por tu forma de ser y ser tan natural, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte que bueno, tu objetivo que me comentaste antes de salir, que era rebajar los 100 días, objetivo cumplido, porque ha sido con estos 97, y tú lo hacías con un barco del año 2000, el barco de Ellen MacArthur, y en algunos momentos estuviste pues, en tiempos de poder superar casi el tiempo que hizo Ellen con un barco nuevo y con muchos más medios pues, materiales y económicos en ese sentido. ¿Pensaste en algún momento que podías superar estos días? La question du journaliste espagnol, c'était
lui dire que son objectif avant de partir, c'était de faire moins de 100 jours. Ça, c'est clairement fait, objectif reconnu. Mais c'est aussi le bateau de Ellen MacArthur. Et elle a fait le tour du monde avec, quand c'était un nouveau bateau, l'année 2000. Est-ce que lui, il faisait la comparaison avec elle? Et est-ce que c'était peut-être aussi un objectif d'essayer de faire moins de jours qu'elle? Sí, es algo que me fijaba pues mucho durante todo el recorrido, pues poder bajar de los 100 días y tenía las referencias además de los pasos de los cabos, ¿no? De la Vuelta al Mundo de la Vendée del 2000 y bueno, pues traté de ir lo más rápido posible pues teniendo en cuenta esto. Además, pues también una referencia muy buena pues fue el barco pues de Pip, ¿no? Que también era de la misma generación y bueno, pues poder estar a su lado pues también pues hacía pues que pudiese ir lo más rápido posible, ¿no? De tener el ritmo más rápido posible y más o menos pues hicimos los mismos tiempos hasta el Ecuador y prácticamente fue todo lo mismo tanto en Buena Esperanza como en Lewin como en Hornos, los mismos días que Ellen. Y en el último tramo del Atlántico Norte, pues ahí sí que estuve 2 o 3 días más y bueno, pues fue la diferencia, pero bueno, fue bonito pues tener este objetivo y saber pues que el barco pues que se ha llevado, que lo puede llevar bien y a un buen ritmo. Il dit que oui, au fait que déjà, évidemment, l'objectif des 100 jours était très présent pour lui pendant tout le passage et que aussi, clairement, il avait cette référence de l'année 2000 de la Vendée Globe de MacArthur, qu'à chaque passage, il faisait la comparaison et il a réussi à faire plus ou moins les mêmes temps pour la plupart de cap. Il a dit qu'aussi une très bonne référence, c'était le bateau de Pip, parce que c'est la même génération, et que ça le motivait vraiment à voir ce que les bateaux de cette génération pouvaient faire et à aller aussi vite qu'ils pouvaient. Et que, voilà, en fait, pendant les 3 caps, il a été à la part avec Hélène. C'était juste l'Atlantique Nord, où là, il a dû traîner un tout petit peu plus. Mais ça a été un très bon objectif et une très belle référence. Une dernière question d'un journaliste du Mondo Nautica. Hola, hola, ¿se me oye? Sí, hola. Hola, Didac, felicidades, bonjour a tous. Gracias. Enhorabuena, te hemos disfrutado muchísimo viéndote esta Vendée Globe, estos 96 días, y me gustaría saber, bueno, se te ve con muy buena cara, con lo cual no se te ve te esperaba más agotado, pero se te ve con muy buena cara. ¿Cuál de las 3 vueltas al mundo te ha agotado más? Y por otra parte, me gustaría saber si has echado de menos algo que no pusiste a bordo en el barco y lo has necesitado en esta Vendée Globe. La question du journaliste espagnol, c'est... Bon, déjà, on voit que tu as assez bonne mine. On s'attendait à que tu as l'air plus épuisé. Mais ça en étant dit, quel des 3 tours du monde a été le plus fatigant physiquement? Sí, quizá de los 3 vueltas al mundo la Barcelona Race es diferente, ¿no? El nivel de cansancio, aunque pues realmente lo das todo, es diferente, ¿no? Que psicológicamente es mucho más sencillo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, hacerlo en doble, y la Vendée es mucho más pues agotador en este sentido. Y bueno, quizá esta vez he notado, sobre todo pues a medida que pasan los días, el cansancio pues se multiplica, ¿no? Y solamente de haber hecho 10 días menos, pues ya se nota mucho, ¿no? Y bueno, pues me siento quizá un poco más descansado que en el 16, ¿no? Poder haber llegado antes, pues cada día que pasa, que se acumula pues a los anteriores, es un cansancio que se añade, ¿no? Y esto hace que sea más largo, ¿no? Sobre todo, recuerdo en el 2016 la parte del Pacífico que se hizo muy larga, ¿no? Y ahora también, pero también iba con menos días, ¿no? Así que vas más fresco. Así que bueno, un poco menos cansado que la otra, quizás sí, ¿no? Aunque realmente el Atlántico se me ha hecho muy largo y también estaba muy cansado, ¿no? Pero es diferente.
Y tenías la pregunta de qué has echado de menos que tal vez no te llevaste en el barco. Sí. Bueno, aparte de las botas, no sé qué más. Quizá el tema del confort del barco lo hubiese mejorado un poquito, porque tampoco hubo mucho tiempo de probar el barco, ¿no? Nos fijamos sobre todo en prepararlo bien y que fuese fiable. Y bueno, ha sido quizá un poco más inconfortable que la anterior edición. Pero también el frío que he notado, que ha sido mucho más grande que el anterior, en el 16, esto sí que he notado más frío y quizá la calefacción hubiera estado bien, pero que no la llevaba y no está. Alors pour la première question des 3 tours du monde, il dit que la Barcelona World Race, évidemment, ça a été fatigant, mais parce qu'il a tout donné aussi physiquement, mais que psychologiquement, c'est beaucoup plus simple en fait de le faire à 2. C'est une autre démarche. Et que la Vendée Globe, c'est beaucoup plus épuisant dans ce sens-là. La Vendée Globe intérieure, il dit que en fait, elle a été plus épuisante parce que la fatigue, ça s'accumule jour à jour. Et faire 10 jours de moins, du coup, ça veut dire que c'est assez de fatigue que tu n'auras pas. C'est vrai, il dit que il se rappelle la dernière Vendée Globe, la fente du Pacifique a été très difficile et très dure. Cette Vendée Globe ici, il admet aussi que la remontée de l'Atlantique, ça a été assez pénible, c'est devenu assez longue vers la fin. Mais c'est vrai que tout en tout, avoir pu rentrer plus tôt, ça veut dire qu'il est moins fatigué que la dernière fois. Et le journaliste avait aussi demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué, que vous n'avez pas mis à bord? Il dit que, autre que les bottes du pied correct, que ça aurait été sympa. Pas grand-chose. Il dit que comme ils étaient si versés sur la préparation technique et la performance du bateau, du coup, ils n'ont pas eu le temps de penser beaucoup au confort. Et c'est vrai qu'avec les changements de l'intérieur, cette fois-ci, peut-être ça a été un peu plus inconfortable. Et surtout, peut-être le chauffage, parce que cette Vendée était plus froide que la dernière. Il a eu assez de froid. Et la dernière fois, il avait pris un chauffage qu'il n'a pas utilisé. Et cette fois-ci, il l'avait laissé. Et quand même, c'est peut-être la seule chose qui lui a manqué. Il y a une question dans la salle. Congratulations, Didac. Since you started your ocean round the world career, satellite data has become much less expensive and more accessible. And I'd like to know whether the improved access to weather information, different models, ensemble models, has made a difference in this Vendée Globe in terms of how you make decisions about your navigation. Sí, lo has entendido que desde que empezaste tu carrera como navegante, realmente los datos por satélite ahora son más accesibles y que si esto ha hecho una diferencia sobre todo a nivel de meteo y de modelos de meteo que te has podido bajar, si has visto una diferencia a nivel de navegación por esto. Bueno, en realidad no. Desde la Barcelona World Race, que fue en el 2014 o 13, más o menos los modelos, quizá hay algún modelo más de grip, pero los programas son parecidos y sí que hay un poco más de información, pero tampoco mucho, o el sistema es parecido, ¿no? Pues, con la meteo y con los routings que haces. Sí que hay una diferencia grande de anteriormente de cuando hice la Mini Transat, que ahí no tienes la información que tienes cuando haces una vuelta al mundo. Pero en realidad es parecido, o el método es parecido, sí que bueno, pues vas cogiendo más experiencia y cada vez pues tienes quizá un poco más de información, y a veces el problema incluso es que tienes mucha información y cuando navegas solo pues tampoco puedes estar tan concentrado, ¿no? para gestionarlo todo, ¿no? Y ahí es importante pues saber distinguir pues o de hacerlo sencillo, ¿no? Que a veces es mejor. Bueno, esto tampoco he visto mucha evolución, pero sí que un poco. Il dit qu'en fait, la question c'était sur les changements de prix des données et l'accessibilité à la météo, si ça aide. Il dit qu'il n'y a pas vu beaucoup de différence entre la Barcelona World Race et maintenant que les modèles, les programmes et les systèmes de météo sont assez similaires. C'est vrai que maintenant, peut-être, on a plus d'infos, mais il dit que parfois, on a même un peu trop d'infos, surtout quand on est tout seul, quand on a beaucoup de choses à gérer. C'est difficile d'avoir le temps de
vraiment s'y mettre ou de décider ce qui est important, ce qui n'est pas. Et parfois, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'aller au plus simple dans ces cas-là. Alors, il n'a pas vu une grosse différence là-dessus. C'est vrai qu'en comparaison à la Mini Transat, c'est une grosse différence. Mais au dernier de Vendée, pas tant que ça. Alors, il y a une question qu'on me demande de poser à Didac. Comment était-ce de naviguer avec Jean Le Cam pour ramener le bateau en France depuis Barcelone, après la Barcelona World Race? Sí, con Le Cam, después de la Barcelona World Race, trayendo el barco. Fue una gran experiencia, ¿no? Pues cuando terminé la Barcelona, pues a tener la oportunidad de navegar con el barco que había ganado, ¿no? Y bueno, con un navegante pues tan reconocido y con tanta experiencia y con tanta pues sabiduría, ¿no? Pues evidentemente pues es algo que no dudas en un momento, ¿no? En poder hacerlo. Y bueno, pues fue una gran experiencia y también pues pude conocerlo mejor y bueno, pues aún sigo evidentemente pues siguiendo lo que hace, ¿no? Y es para mí pues una gran referencia en todos los sentidos, ¿no? Como navegante, como persona también y como manera pues de llevar los proyectos, ¿no? Y el transporte concretamente pues fue muy bueno, muy divertido y disfruté mucho navegando. Il dit que ça a été évidemment une opportunité extraordinaire déjà de naviguer sur le bateau qui avait gagné, mais aussi avec un navigateur mythique comme Le Cam qui avait une telle expérience, un grand niveau de sagesse, il dit, et qu'il n'a pas du tout hésité il n'a pas hésité une seconde à le faire. Et qu'il continue à le suivre. Il suit Le Cam, il est encore un de ses plus grands référents. Il dit pas seulement au niveau navigateur, mais aussi au niveau la façon comme il gère son projet de Vendée Globe et surtout comme personne. Un grand bravo. Merci Didac. Merci à vous d'avoir suivi la conférence de presse.